Police report. Police report. Sa Police Report. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, usa ka basketball referee sikop sa drug buy-bust operation sa Barangay 58th District, Uzamis City. Anong Police Report ni Johnny Tommy. Usa ka basketball referee sikop sa drug buy-bust operation sa 50th District. Tugyan sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis, ang usa ka 31 anyo suman mapalitan sa gituang Shabu sa ulayng drug buy-bust operation sa Usamis City PNP. Ang target suspect gila nga si alias Chuy Chuy, 31 anyos, ulitao og residente sa Puro 4 Barangay San Antonio. Ang transaksyon nahitabo sa mga dalan Galyardo ug Recto sakop sa Barangay 50th District, dili pa lang dugay. Gawas sa napalit nga usa ka sashi, na-recover usab ang lain pang mga sashi sa gituang Shabu sa gihimong pag-body search. Magatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon gipangunahan sa Usamis City Police Station ilalom sa supervisyon ni Police Major Agustin Araso o sa pag-abag sa Sikan Provincial Mobile Force Company. Sa lain pang police report, 20 ka kahon sa gituang gipalusot nga sigarilyo na kumpiskar sa Usamis PNP. May kantidad og 800,000 pesos kapin kun kulang ang gituang smuggled cigarettes. Gada kumpiskar sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis niadtong Hunyo 25. Niadtong Hunyo 25 alas 11 sa gabi. Samtang naghimo ang kapulisan sa regular nga checkpoint sa highway sa Barangay Labinay, gipahunong o gihiling sa mga operatiba ang legalidad sa pagmaneho sa driver apan pakyas kini nga nakapakita. Gipangayoan usab og dokumento ang driver labot sa karga niini sulod sa multicab minivan. Wala gihapon kini makahatag hinungdan nga gikumpiskar. Sa ilang pagkumpiskar, nakumpiskar nga ang kinahong sigarilyo nga miabot og 20 ka karton. Gikustodiya na sa Usamis City PNP ang driver o ang kontrabando. Giturnover sa kapulisan ngadto sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Kabag gihapon sa City PNP sa operasyon ang mga operatiba sa Sikan PMFC nga gipanguluhan sa Force Commander Police Lieutenant Colonel Jenrich Hilot. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.